各位听众好，在表广的离婚，欢迎使用台湾高速自驾售票站，请选择列车票或去列车票。请设定大马站，完成后请按确认键。Your attention please. Train number 131 bound for Sorin is now approaching at platform 1B and will depart at 12:52. Please proceed to the platform for boarding. Thank you. 请确认购票旅客请注意，12点52分开往台北的1130次北上列车已经到站，搭乘本列车的旅客，请前往第2A站搭乘。上车时请留意月台投入现金。谢谢。各位机器找定，请提供硬币。惠安大道113号车速北上列车已经到站，请坐前方第1个台坐车，也请你注意我台边的空隙。台湾高铁感谢你。各位旅客请注意，12点52分，要开到台北的113站。Your attention please. Train number 1130 is now arriving at platform 2A. Your attention please. 请投入10元硬币。前往第2B月台车程，上车时请留意月台间隙。请取回兑换之纸钞。是我们的荣幸。Passengers taking this train, please proceed to the platform and mind the platform gap when you board the train. Thank you. 请取票。
1 and will depart at port 52. Please proceed to the platform for boarding. Thank you.